हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू राज ब्लॉग এই চ্যানেল দামুক হানা তারা ব্লগ চেরি রাজ ব্লগ চ্যানেলে আপনাকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত অনেক অনেক ভালোবাসা বন্ধুরা আদাga sisa sajibu charaw kuni happy sajibu charaw ba mayam puna mag tekta kaidra nungai ai fana ai fa mongol pina ba oisanu aduga ai subscribers so adum hengat po oibio adu araga ei sorda khuromine adana আজকে হচ্ছে সাজিবু চেরাওবা আজকে মানে আর কি এক বছরে একবারে আয় সাজিবু চেরাওয়াতে তো আয় মানে 14 এপ্রিল আর কি तो बार যতটুকুনি হোক তো মানে আর কি ডেটটা একদমই চেঞ্জ হয় না তো 14 এপ্রিল দেখি কেম চেঞ্জ হয়ে যাবো হাইদি 7 दिन थारसु अदगी केम चेंज होय देबको अदो हदकी साजिबु चेरावसे आई युमदो इन तौरे युमदा हाबली पाम दो तौरे बको आइसे केगिनो हाबा मतमदा आदा हाइदी युमदा को आइगी नुपा युमदा मी लेते बको मी लेते हाबगी मीन्स आइगे ममागा हाइदी ममागा चंथिन बचखी बको अदुना मासे जेनी खुराइदा पलर तंबगे चंथिन बचखी अदु युमदसु कनाम लेते अदुना ऐसे इपामदसु कुइरे लाक्तबा चही अनीरम फजलएबको ऐसे इपामदा लेबा लाक्तबा अदो साजिबु चरावबसु यावदबा कुइरे चही मंगारम फजलए युम पानखिबदगी ऐसे साजिबु चरावबा अदुम तौरेना को मौम ओइबा कोबनिना अदुना सिगतो हाइदि सिगतो यावद्रेबको अदो हंदक्ति हाइदि मथा याम सानारे अदुना साजिबु चरावबसु सिदा यावरनी आइना अदुगुम हाइदि खंगदे इसोरना हंदक्ति सिगतुम याहोनिंगबरा खंगदे अदुना से अदुम तौरे अदो हंदक्ति साजिबु चरावबसे आइना हाइदि आदा तौद्रबनिना को अखोय कुबोक्तो लेखिट्रेबको अदो को पासो लेखिट्रे अदो नि मक्की से हंदक्सि ओइना पुलपुन तौरे अदो आइना ममादा हंगो मतमसु आगी को आई इने बोक्ता हंगो मतमसु मानसु दुम हराव हरावना याबिरेबको अदुना सिदा ओइना दुम पुलपुन तौरेबको कगिनो हाइदि आदा तौदबदो तौदरि चहीमगी कलौदरि नुहाइदेदनाको चहीमगी अमुक्तंग लाक्पा साजिबु चेरावबने अदुना सिदा आइना अनिमक पुलपुन कलेबको असिदा हिना नापि लोइना सोइलो बिरे माना सिदा कारोना खाबिसे अखाबगी ओइना निम मनांगा ओरे कारोना खाबि ओइना गौट्रबनेबको तो आजके काकोर बाजारटा होबे निम पाटा बाजा होबे ना केनना एकटाई दिते হয় दिता আর কি तो এখানে আছে মটর এটা আজকে বানাবো মটর উটি তো সিগমাটি মটর থংবগি দাবাতে নেবको আইना सिदा हापिसे इसिंग हापे अदुगा पुरा हापचलगा असि पुरा पुरा काम दोइ नेबको कोना सौतोदने ऐसे पनीर थंबगि पनीर এখানে রেডি হয়েছে তো এখানে দেখো কড়াইটাই মানে তেলটা গরম হয়ে গেছে এখানে আছে পনিরের দেওয়ার জন্য সবজি কয়েকটা আর কি तो पनीर हाफ दबगी सब्जी के ग्रास सिंग दसलो रेबको सजना हापे सजना से am important ने कहिनो हाबे मतम देखो अखोयगी पपा नि मक सजना से am पामे बको अदुजना सजना से हाबे अदुगा सिदा नि हिंजां थोबगी पुनमक रेडी तौरे बको अदुगा रेडी तौरगा सिदा लोइना ngौना कोतना लोइना तौरे बको मया हमें मयाम से जेंबियो अदुगा सोइबा लानबा के हाउखिबसो अदुम गाकपियो गबा अदुगा अदुम लानबसिंग अदुम कमेंट अदुम हाइबिराओ कई सोइना कोलिनदो अदुगी माइमागी हाइदि माइमागी ngमजबा हाइदि माइमागी हाइजबा मोंदा अदुम थोंजबा हिंजांनिनाको अदुना आइना हिंजां थोंगा तम हाना थुम से हाना हापचलेबा कई हाइदि चांग लोइगिदा माइनाको अदुगा सिंग जेंगो अजेना महिंग बखरसो हापचले आइनाको ada sida sok taw hise haina sumai thangdaraga hoina sok taw ibako mayam haja tespata adigi nam passport tawraga sida uti se sok tawre ekhane dekho shop kora hoye geche আর এখানে দেখো সব মানে পাসপোর্ট জনম পাতা আর তেজপাতা দিয়ে এখানে মানে তরকারিটাকে লাস্ট ফিনিশিংটা এখানে এন্ড করে দিলাম আর এখানে দেখো একটুখানি জিরা দিয়েছি সেটা এই জিরা খাতা হাফেবো কমে আদুগা খজনা নেক্সট তawraga kana tawre aduga sontasinda हंजांग थोंगिनेबा पनीर थोंगिनेबको अदो पनीर से सोंदा आइना खुमजलगा थमने सदी हंजांग सौरिबको मैम एखाने देखो माने सब किछु माने अनेकटा रेडी হয়ে গেছে এখানে আমি দিয়েছি धनिया पत्ता फदिगम खरा हापचलेबको अदुगा सिगमु आइना कंगौबगी येनम हापे येनम द ngौजबनिनाबको होइजा येनम द दवले येनम द हामले अदुगा सिगा ऐसे कंगौ से कन अखाबा चाना ngौरगे तोइनेबको एखाने देखो आइटा टिटा टागे बाजा करे देई तो এখানে ভাজা করেছি গরম পাতা দিয়ে আর কি এখানে আমি পাঁচফোড়ন দিইনি কেন না এমনিতে তিতা পাঁচফোড়ন দিয়ে অনেকটা তিতা হয়ে যাবে তো পাঁচফোড়নটা এখানে দেওয়া হয়নি আর কি তো এখানে আমি দেব লবণ সব কিছু দেব হলদি তুলসী সব কিছু তবু এখানে আমি মরিচটা দিইনি কেননা মরিচটা দিলে একটু স্বাদটা কম জানি না আমার মনে হয় একটু কমটা হয় আর কি তো এখানে আমি দিইনি তো এখানে দেখো অনেকটাই ভাজা হয়ে গেছে যে হক মুনছালে এরপর কঙ্গো বা কেন কেন নাও দিইনি হাও দিদি এখানে দেখো অনেকটাই হয়ে গেছে ভাজাটা তো জানি না কার কার কীরকম বানায় তো আমার স্টাইলে আমি এটাই বানাচ্ছি মানে আর কি যেটা পারি আর কি আমি তো এখানে দেখো পনিরের তরকারি মোটামুটি সব কিছু হয়েই যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা সে পনির ঠোঁপাসে হাইফেন মুনছালে লইসলাতরে বকো ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯉꯧꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯅ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯒꯤ ꯆꯥꯅꯤꯀꯣ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯦꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯀꯩꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯀꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯥꯔꯒꯦꯅꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯆꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯦꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯊꯛꯀꯤꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒ ꯃꯦꯒꯤꯗ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯞꯇꯦꯅ ꯃꯦꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯂꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯂꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯕꯣꯔꯥ ꯇꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯥ रेडी तौरे लोना मासना बड़ा तोप खोप लो तो दुनेबको এখানে দেখো পকোড়া বানানোর জন্য সব কিছু রেডি এটা মা সব কিছু মাখবে আমি শুধু বানানোর জন্যই আর কি তো এখানে মরিচ টুরি সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে এখানে আছে জেনাম পাতা আর ঠুর দিয়ে আর কি বড়াটা হবে আর এখানে আছে একটু গরম জল সরি এই যে তেল গরমের ঠান্ডা আর কি তো এসে থাও সাবাगी ꯑꯏꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯖꯦꯅꯝꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯐꯨꯊ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯣꯔꯥ ꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯣꯠꯂꯤ ꯀꯟꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯍꯧꯕꯒꯤ ভিডিওটো এই কাউনা নামহুত্রে মেয়া বকরা পকোড়া আর কি বানানোর ভিডিওটা আমি বলে আর কি উঠানো হয়নি তারপর মানে ভুলেই গেছি আর কি মনাকে স্নান করানো তখন সব কিছু করতে আর এখানে দেখো আমার সব মানে বাছা করার জন্য এখানে দিয়েছি আলু আর লম্বা উড়ি এখানে ধনিয়া পাতা একটু দেবো এখানে আমি দিয়েছি লবণ তারপর অনেকটা শাক দেবো আর মটর যে এটাকে সিদ্ধ করা মটর এটাকে তো দিয়ে দেবো আর কি ভাজা হবে এটা 지금 알루네 ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯛꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯒꯤ ꯁꯥꯛ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯟ ꯍꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯣꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯉꯧꯕꯒꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯕ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯦꯡꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ अगर हाँ बगा से बचना এখানে দেখো অনেকটাই মানে হয়ে যাচ্ছে আর কি তো এখানে দেখো মা এখানে রুটিটা আর কি মাখছে ময়দার আর কি ঠাকুরে তো ময়দাটা দেওয়া হয় জানি না কেন আটা দেওয়া হয়নি আর কি ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯟ ꯍꯧꯕꯩꯁꯤꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯣꯏꯗꯥꯅ ꯇꯧꯋꯤꯅꯀꯣ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯁꯦ ꯑꯇꯥꯅ ꯅꯣꯡꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯀꯠꯄ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯖꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ तो एखाने चावल धोए छाल से चामी एखाने देखो हमें एकटुकुनी ভিডিওটা করেছি আমার মুখটা দেখার জন্য কি অবস্থা হয়ে গেছে দেখো আমার এবার শেষে ওকে হিমালয়ান আছে কপড়া লুয়ে বা টায়ার টয়ে এসেছি আমরা তো এখানে মনাকে স্নান করানো নিয়ে এসে গেছি কেননা ও প্রণাম করবি তার জন্য আর কি এখানে দেখো কী যে চঞ্চল কী যে চঞ্চুমি দশটুমি করছে কী যে বলবো বন্ধুরা এই দেখো বকছে বকছে এই যে मालूजबे তোমাকে এসে পুজলে এবার টুমটা কো আদুগা मालूजबे ने बको तो जो कि हम ले जाऊं कि हम लम हेनो जाऊं इसिंग के हेचरक तना जाऊं ऐसे लोरे बो चोतना जो मा सने जी ने मदो चांदा कैमरा का ऐसे मदो राजा मो हेजली ने बको अदुगा सिदा ए हजे sok तौबगी अमु थांगले अदुगा तन मो होदने बको हजे जो होइना न पिना तन से तखरे ऐसे तन होबा जामना तले मैम को केना मतमदा तन से कईगिनो खोंदे इतन होबि तल तन उदसो कुदि को हिंजांग मथिन मैम थोंजगे अदुना कैना फेने खले इयो खलदे को अदु माली यम पामे तन तक पतन जाबा से यम पामे मादे को अदुना मादि तई अदु माना सो होदोइनि बको अदु अइना वीडियो से कापिदोइनि बा मातन मान सो होदोइनि तन से मान सो ते इनि मान तो थंबिरे मेदना को तन जों फजाबना लोइरे हाय काना इनि से तन जे होगरे तन से खाम गलक्ट्रे अदु फरे लागिनेबको लाई तौदबा यादबगी तौबने कत्तबा यादबगी को फतेदना को अदुगा नासिगा इना इरोनबगी दमकते रेडी तौरे पुलेने आलूने को दसे जाक हापत्रे अदु सिग लोइने लैरे मथेन मको सि लोय सजाइने खोदना लोइरे इना पिना लोइने फजफजना सेम साना थंगरेबको अदु सिदा अखोय एजि थोमदागी हा वीडियो ना मिनी एखान देखो आमार बाइरे जावार जন্য टुकनि वीडियो टा उठेछि এখন দেখো মনা আমি মা সবই যখন গেটের বাইরে যাচ্ছি যে মানে প্রণাম দেব আর ঠাকুরকে মানে ওকে দেওয়া বাবাকে দেওয়ার জন্য আর কি আদো सिदि लोइना पुतोतना रेडी तौरे मयाम जेंगो ममा खोइनि पप तौना तौरे बको हाजे जेंगो फजटा तन नि मथाते बोरा का तो हल्ली फजाबा लोइबने अदो से जेंगो केना से जेने डिजाइन तोने से माला इते तौना को अदो हाजे लोइना रेडी ओइरे हाजे लाइक खुरम द्रोपनि बा खोइसे को जेंगो क्वासे जेंगो फजना पिस का हापे फजबा जना चानाबे हेना को अदो ना से जेंगो मयाम फजना रेडी ओइरे अदो खंगदे मा असिसे हादि अइना लाई गदि कचनिंग बने बो अदो लाई जेम बोइ तबनिना काइदि थंगनिना को अदो ना लई करेक्टर पत्रे अदुना से जेंगो मा हाजे ला खुरमदोइने बको सिदा
भिडियोसे अꯩना तोइनदि इनाउनुपि तोइनेबको अदो लाइ खुरमबगीदमते आइना चखो हाइसे एखन देखो मना प्रणाम देबे तार जोन्नो आमाके बोलছে যে মা তুমি ঘরে যাও নালে কি দিদাকে বলছে দিদা তুমি ঘরে যাও আর ভিডিওটা উঠাচ্ছে আমার বোন তো দেখো খেলছে এখানে দেখো পাথর একটা আছে এটাকে ডিল মারবে আর কি যে মনুংसे पानका दिनो जों माजे लंग सानादोइनेबको हजि मासे अंगन जेंगैनेबा मा चखरो मनुंग चंखरो बुबुक चंखरो आई लाइ खुरमगे मासी काइरे गमते हजि मा खुरम लोइरे आई मुख खुरमे मयाम अदुगा हजि आई मुंग चंगे आई मुंग चंगा आई मुंग कटपा चाकसिंगदो चाक इंजां कैग्रासिंगदो अदु मोमते मा कापेबको अदुगा सिगा हैनौ चाबगी होरेन हैनौ चादोइनेबा चाक तोक अदुना हैनौ सुखाइरे अदुगा अंगुरसु मनिका हापेको अदुगा लहoi हापगी भिडियोदो आई उल्चहौद्रे मयामदा अदुगा सिदा अखोइ चाबनबा थकनबगीको लोइना पुथोंना लोइरे अखोइ मरिगी चाद्रोबनि हजि फजनना थिचनद्रोबनिबको सजिबुगी नोम चहिमधमुक्तंग लाकपनि काइनाको अदुदुना सिजन लोइ रेडी ओइरे अदो से लैरे उक्ति थोंबा এখানে উটি তরকারি সে পনির থংবা পনিরের তরকারি এখানে বড়া আর এখানে একটা মানে ইরম্বা শুকনা করে আর কি इरोंबगा देगी स्लाद ने दे अंगु कंगौ ने तो से लफो याखुद से ले को हैनो के ग्रासिंग तो से सा कोइ साबा होद्रबनी अदुगा जेमो कोइ जे तो जेमो से ओइ स्पिड थमे बको ऐसे वीडियो से ओइ सांग सांग नम ले मे अदु सि जामना सांग नबा मे अदुगा सि मारना चारि से ओ चाक से चादे मतन जिगा दुगी ओरेन हैनो वा कैगा ओइने सा ले बको अंगुर के ग्रा से थबी दो साक से जखम मनि का चारगा थबी तंजिना खरा को चारगा तसो साइड से अखोइ सिंसे चाबदा कयनि कम्पिटिशन तानाबा याद्रो या दोइको मानद्रो सिगी स्पिड से चारदि फास्ट फुड थानि नेटा এখানে দেখো আমরা কি স্পিডে খাচ্ছি যেমন আর কি আমরা কোনো একটা চ্যালেঞ্জ করছি এরকমই লাগছে দেখতে দেখো যদি এরকম যদি আমরা খাই মানে সত্যি যদি এরকম যদি রেসে খাইতে কোনো আমরা চ্যাম্পিয়নই হয়ে যাবে দেখো বন্ধুরা তো ngasiगी भिडियो si भौतनी हाइबदि सिगा दुम लोइसले हेलो मैम ngसाइदि ai थोकपा गमद्रे ऐसे को चाक थोंबा कैगा हिला कैगा थोंगिदको संग्रीबा ऐसे अदो अदुगा ngasiगी सिगी बुचेरावबसे यामना दुम थोंगलक्तबा यामना बिकतबा याम नुंगाइखरे हैप्पी सिगी बुचेरावबा यामना एकदम नुंगाइखना लेबा उसनो अदुगा ngasiगी ब्लॉग से मथां सेलेक्शन दिरेगे आजके सिगी बुचेरावबा অনেকটাই সুন্দর হয়েছে খুবই সুন্দর করে বলেছি কিন্তু অনেকটাই সুন্দর হয়েছে ভালো হয়েছে তো আজকে ভিডিওটা আপনাদের থাক পরে নেক্সট ভিডিওটা আবার দেখা হবে বন্ধুরা তোমাদের যত্ন হয়েছে বাই বাই